हेलो एवरीवन वेलकम टू एएस क्लासेस ओडिया पिला माने पूर्व क्लास रे आमे दशम श्रेणी इंग्राजी बहिर फास्ट प्रोच ए लेटर टू गॉड ए पाठटी को आमे भल भाବରେ बुझिथिले। ठीक अछि, आज ए क्लास रे आमे से पाठर क्वेश्चन आंसर गुडी को डिस्कशन करबा। ठीक अछि, यार क्वेश्चन आंसर गुडी को आमे भल भाବରେ बुझिबा। ठीक अछि, फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि, व्हेयर डिड लेंचो लिव? लेंचो केउठारे बस करूतला? केउठारे बस करतला? लेंचो लिव्ड इन ए सोलिटरी हाउस दैट सैट ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल इन द वैली। ठीक अछि, से टोटल उपत्यका रे वैली माने कोन उपत्यका उपत्यकार गोटे छोट पहाड़र शिखरे थिबा समतल अंचल रे से बस करतला। तार गोटे मात्र घर थिला से उपत्यका रे। ठीक अछि, नेक्स्ट 2 नंबर देखिबा। 2 नंबर कोन कहिछि, व्हाट डिड ही होप फॉर? से कोन आशा करतला? से कोन आशा करतला? He hoped for a downpour or at least a good shower of rain which was the only thing the earth needed for a good harvest। ठीक अछि, तार चाष जमी को कोन पानी दरकार थिला? अत्यधिक वर्षा न हेले मध्य ताकू स्वल्प धरणर कोन पानी दरकार थिला। ठीक अछि, कोन गुड हार्वेस्ट होवा पई फसल भलो होवा पई चाष जमी को दरकार थिला। तो से कोन वर्षा आशा करूथला। ठीक अछि, बुझिला पिला माने। नेक्स्ट हमें 3 नंबर देखिबा। व्हाट डिड ही से अबाउट द रेन ड्रॉप्स? से वर्षा बिंदु गुडी को विषय रे कोन कहितिला? कोन कहितिला? से छोट छोट वर्षा बिंदु को 5 सेंट कहितिला और बड़ बड़ वर्षा बिंदु को से 10 सेंट कहितिला ना। केमिति लिखिबा? लेंचो रिमार्क्ड विथ एक्साइटमेंट दैट द रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वर न्यू कॉइन्स। से जलबिंदु को कोन न्यू कॉइन्स बोली कहितिला। से बहुत खुशी होई कि द बिग ड्रॉप्स वर 10 सेंट, बड़ बड़ बिंदु गुडी के होची 10 सेंट पीसेस आउ छोट छोट जलबिंदु गुडी के होची 5 सेंट पीसेस। ठीक अछि, से कहितिला आमे भलो भाबरे बुझिछे पाठरे। जति पाठटा तमे देखिना ताहले यार डिस्क्रिप्शन रे म लिंक दे देबी, जाइके देखि नेबो। ठीक अछि, आ आई बटन रे मध्य यार लिंक मिली जिवो। ठीक अछि, 4 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज? वर्षा की परि बदली गला? की परि बदली गला हमें देखिबा। द रेन चेंज इनटू ए हेलस्टोन एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल। कोन हला सडन कोन हो गला वर्षाटा बहुत झड़ बात्या रे परिणत हो गला। आ कोन हला हेलस्टोन पड़िबा को लागिला, कुआ पत्थर पड़िबा को लागिला। ठीक अछि, बहुत बड़ बड़ कुआ पत्थर गुडी को पड़िबा को लागिला। एही परि भाबरे कोन हला वर्षा बदली गला। नेक्स्ट 5 नंबर देखिबा। 5 नंबर कोन कहिछि, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस कॉर्न हेड्स? लेंचोर शस्य खेत गुडी को कोन हला? से कुआ पत्थर पड़िबा परे लेंचोर तार शस्य खेतर कोन हला? एच स्ट्रांग वाइंड बिगन टू ब्लो। कोन बहुत झड़ बात्या हला। ठीक अछि, बहुत जोर जोर से पवन बहबा को लागिला। एंड अलोंग विथ द रेन लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। आ कोन हला बहुत जोरे वर्षा होबा को लागिला आ कुआ पत्थर मते पड़िबा को लागिला। लेंचोस कॉर्नफील्ड्स लुक्ड व्हाइट एज इफ इट इज कवर विथ सॉल्ट। लेंचोर कोन से कॉर्नफील्ड गुडी को से खेत गुडी को कोन हला व्हाइट देखा जबा को लागिला, सत जेपर कि लुण रे आच्छादित होइछि। ठीक अछि, हिज कॉर्नफील्ड्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तार शस्य खेत गुडी को कोन हला पूरा नष्ट हो गला सब तार शस्य गुडी को। ठीक अछि, बुझि हला। नेक्स्ट 6 नंबर, हु डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो कहा ऊपर विश्वास करूथला? लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड। से भगवान ऊपर विश्वास करथला। ठीक अछि, बुझी होछि। नेक्स्ट 7 नंबर देखिबा। हु डिड ही राइट ए लेटर टू? से कहा पाख को चिट्ठी लिखिला? से कहा पाख को चिट्ठी लिखिला? लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। से भगवान पाख को चिट्ठी लिखिला। से चिट्ठी कोन कोन लिखिथिला? से कोन पैसा पे अनुरोध करथिला। ठीक अछि, नेक्स्ट नंबर देखिबा। 8 नंबर, हु रीड द लेटर? चिट्ठी को किए पढ़िला? से जो लेंचो चिट्ठीटा लिखिथिला से चिट्ठी को किए पढ़िला? द पोस्टमैन एंड देन द पोस्टमास्टर रीड द लेटर। प्रथमे किए से पोस्टमैन टा चिट्ठीटा को पढ़िला, तापर से हसी हसी जाके पोस्टमास्टर को चिट्ठीटा देला।
तापर पोस्टमास्टर से चिठी को पढ़िले। ठीक अच्छे। 9 नंबर कौन कही व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू। पोस्टमास्टर कौन कले से चिठी को पढ़ी सारा पर पोस्टमास्टर टी कौन करते देखा द पोस्टमास्टर थॉट ऑफ राइटिंग ए लेटर इन ऑर्डर नॉट टू सेक लेंचोस फेथ इन गॉड। से पोस्टमास्टरटा कौन करते से भगवान लेंचर भगवान प्रति जो आशा थिला जो विश्वास थिला से विश्वास को न भांगापी से कौन करते से लेटर आंसर देवाई से भाभी। ठीक अच्छे। बट आफ्टर ओपनिंग द लेटर ही न्यू दैट लेंचो आस्क्ड फॉर 100 पेसोस फ्रॉम गॉड। किंतु जिते बेले से लेटरटा को कौन फाड़िले आउ पढ़िले जे से लेंचो कौन कही से लेटर रे से 100 पेसोस मागी भगवान को। ठीक अच्छे। सो ही कलेक्ट सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड सेवराल फ्रेंड्स एंड कंट्रीब्यूटेड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो सही टंका जोगाड़ करने कौन कले से किछि मनी तांको सांग मानक मांगिले किछि मनी तांको एम्प्लॉय जे सेठारे काम करथिले समानक मांगिले और निज सैलरी रु मध्य किछि भाग से देइथिले। ठीक अछि। आ से टंका गुड़ कलेक्ट करिकि कौन करथिले देन ही सेंट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो। और से टंका गुड़ी को से एनवेलप रे भरिकी लेंचर एड्रेस को से पठाई। ठीक अच्छे। से लेंचर एड्रेसटा देते से एनवेलप रे ही वाज एबल टू सेंड ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। और से पूरा 100 पेसो पठे पारिथिले कि ना से मोर देन हाफ पठे पारिथिले। केते पेसो पठेतिले अधारो टिके अधिक पैसा से पठे पारिथिले। ठीक अच्छे। बुझीगला पिला माने। नेक्स्ट आम देखा 10 नंबर वाच लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। लेंचो तापाई टंका थिबा चिठीटीए देखि आश्चर्य है कि से आश्चर्य होता कि ना से आश्चर्य हो नथिला। नो लेंचो वाच नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इट। ठीक अच्छे। से एनवेलप रे पैसा थिबार देखि आ से चिठीटा देखि से टिके मात्र आश्चर्य हो नथिला। कहीं से भगवान को बहुत विश्वास करथिला और तार पूरा आशा थिला कि भगवान ता कथा निश्चित शुणिबे से से आश्चर्य हला नहीं। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा 11 नंबर व्हाट वाच लेंचोस रिएक्शन आफ्टर गेटिंग द लेटर। चिठीटी पाइबा पर लेंचर प्रतिक्रिया कौन थिला से आश्चर्य होता ना से रागी जाइतिला। कौन होता आम पाठर पढ़ीचे से रागी जाइतिला। ठीक अच्छे। कहीं रागी जाइतिला आफ्टर गेटिंग द लेटर लेंचो डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज अपॉन सीइंग द मनी इन इट। से एनवेलप भितर से टंकाटी देखि कदापि से आश्चर्य हो नथिला। टिके मात्र से आश्चर्य हो नथिला। बट ही बिकेम एंग्री किंतु से रागी जाइतिला। ठीक अच्छे। से आश्चर्य न होकि से रागी जाइतिला कहीं व्हाइल ही काउंटेड द मनी बिकॉज ही गॉट 70 पेसोस ओनली। कहीं से एनवेलप भितर केवल 70 पेसोस थिला से 100 पेसो मागी थिला। ठीक अच्छे। से रागी जाइतिला whereas he asked for 100 pesos. ठीक अच्छे। he knew it well that neither God could have made a mistake nor could have denied what he had asked for. ठीक अच्छे। से भगवान को ऊपर पूरा विश्वास थिला और से जानी थिला कि भगवान केबे भी मिस्टेक करि परिबे नहीं। ठीक अच्छे। से रागी जाइतिला। he began to suspect the integrity of it. Let's read between the lines. He post office employees in his next letter. एटा कौन अच्छे पिला माने ठीक अच्छे। एते पर्यंत लिखिबो एटा नहीं। ठीक अच्छे। ठीक अच्छे पिला माने बुझीगला। आउ थे भल भाव बुझी नियो। से चिठीटी पाइबा पर लेंचर प्रतिक्रिया कौन थिला से चिठीटी पाइबा पर लेंचो टिके मात्र आश्चर्य हो नथिला बरं से रागी जाइतिला। कहीं रागी जाइतिला कहीं ना से चिठी रे लेंचो 100 पेसो मागी थिला किंतु से एनवेलप रे केवल 70 पेसोस थिला। ठीक अच्छे। आउ से जानी थिला जे भगवान केबे भी मिस्टेक करि परिबे नहीं। से जहाँ मागी थिला भगवान ताहा ही पठेथिबे किंतु से पोस्ट ऑफिस रो एम्प्लॉय माने कर्मचारी माने से
ଲେଞ୍ଚର ପଇସାକୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାବିକି ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପରି ଥିଲା ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏର ଆଇ ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ କିପ୍ ଅନ୍ ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଲେଞ୍ଚୋ କାହିଁକି ସାରା ସକାଳ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା? କାହିଁକି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା? ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ନୋ ରେନ୍ ଫର୍ ସମ୍ ଡେଜ୍। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ ଆର୍ଥ ନିଡେଡ୍ ଏ ଡାଉନପୋର୍ ଅର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ସାୱାର୍ ଫର୍ ଏ ଗୁଡ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ। ଆଉ ଚାଷ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧରଣର ବର୍ଷା ଦରକାର କରୁଥିଲା ଭଲ ଚାଷ ହେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଲେଞ୍ଚୋ କିପ୍ଡ ଅନ୍ ଲୁକିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସ୍କାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ୱେଟେଡ୍ ଫର୍ ରେନ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଟେଡ୍ ଫର୍ ରେନ୍। ସେ ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଇ ୱାଚ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଷ୍ଟ୍ରମ୍। ଝଡ଼ ପରେ କ୍ଷେତ କାହିଁକି ଧଳା ହୋଇଗଲା? କାହିଁକି ଧଳା ହୋଇଗଲା? ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ ଫର୍ ଆନ୍ ଆୱାର। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଧରି କୁଆପଥର ବର୍ଷିଥିଲା। ଲାର୍ଜ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର, ଫେଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ରେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ସେଇ ଚାଷ ଜମିରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଜମିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୋ ଆଫ୍ଟର ଦ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଚ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ୱାଚ୍ କଭର୍ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ। ସତେ ଯେପରିକି ସେ ଚାଷ ଜମିରେ କ'ଣ ଲୁଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ସେ ଫିଲ୍ଡଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେ ଚାଷ ଜମିଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ସେ ଦ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ୱେର୍ ଲାଇକ୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ। ଲେଞ୍ଚୋ କାହିଁକି ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କହିଥିଲା? କାହିଁକି କହିଥିଲା? ଜଷ୍ଟ as Lencho predicted, big raindrops began to fall from the sky. Seeing it, Lencho became extremely happy, having a hope of a good harvest. ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଲେଞ୍ଚୋ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲା କି ବର୍ଷା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଲେଞ୍ଚୋ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଖୁସି ହେଇଗଲା? ଚାଷ ଭଲ ହେବା ଜାଣି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ହି said the raindrops were as valuable as new silver coin. ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ ବୋଲିକି କହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ପ୍ରିଫର ଲୋଟସ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରମ୍। ଲେଞ୍ଚୋ କାହିଁକି ଝଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ପଙ୍ଗପାଳକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା? କାହିଁକି କରିଥିଲା? କାହିଁକି ନା ପଙ୍ଗପାଳ, ସେ କ୍ଷେତକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଲାଗିଥିଲେ କିଛି ଶସ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାଟା କ'ଣ କରିଥିଲା? ତା'ର ଚାଷ ଜମିକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ କ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ୱେର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବାଇ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ହି ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଉଡ୍ ଗୋ ୱିଥାଉଟ୍ ଫୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇୟର୍। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନେ ଭୋକିଲା ରହିବେ। ହି ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ପ୍ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଲୋଟସ୍ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ଯେତେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ପଙ୍ଗପାଳ ଲାଗିଥିଲେ ସେତେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସେମାନେ କିଛି ତ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ହେଲ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ, ସୋ ହି ପ୍ରିଫର୍ଡ ଲୋଟସ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଭି ନମ୍ବର ଦେଖିବା। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why not? କିଏ ତା ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲା ଜାଣିବାକୁ ଲେଞ୍ଚୋ ଚେଷ୍ଟା କଲା କି? କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି, ଆଉ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ନ କଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କି କିଏ ତା ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲା ବୋଲି? ନା, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। ଲେଞ୍ଚୋ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ସେଣ୍ଟ ଦ ମନି ଟୁ ହିମ୍। ଲେଞ୍ଚୋ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା ଯେ ତା ପାଖକୁ କିଏ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛି। କାହିଁକି? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବିକଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଫାର୍ମ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଡ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଲିସେନ୍ଡ ଟୁ ହିଜ୍ ପ୍ରେୟର୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଡ୍ ସେଣ୍ଟ ହିମ୍ ଦ ମନି। କାହିଁକିନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା କି ଭଗବାନ ହିଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ ଯେ ଟଙ୍କାଟା କିଏ ପଠାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ
VI number. What would be the reaction of the post office employees when they read the second letter? ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁ ଲେଟରଟା ଲେଖିଲା, ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? When the post office employees read the second letter, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲେଞ୍ଚର ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛିଟା ପଢ଼ିଲେ, the postmaster showed his curiosity to read the letter as what ଲେଞ୍ଚ had written. ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ? ସେ ଲେଞ୍ଚର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଟା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି? Read the passage from the text and answer the question that follow. ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା। କ'ଣ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ହୁ ଡଜ୍ ଲେଞ୍ଚ ହ୍ୟାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍? ଲେଞ୍ଚ କାହା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି? ଭଗବାନ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଞ୍ଚ ହ୍ୟାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର, ଲେଞ୍ଚ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ମିନ୍? ଲେଞ୍ଚ ବଳଦ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲା। ଲେଞ୍ଚ କ'ଣ? ବଳଦ ଭଳି ମଣିଷଟିଏ ଥିଲା। ଏହି ଧାଡ଼ିଟି କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? The line Lencho was an ox of a man means though Lencho was a man, he had to work hard in the field like an ox. ଲେଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଷ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ପରିକି ସେ କାମ କରୁଥିଲା। The writer used such as a metaphor. ସେଇଥିପାଇଁ ରାଇଟର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଲେଞ୍ଚ was an ox of a man ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଚ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଲାଇକ୍? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କିଭଳି ଥିଲେ? ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣକ କିଭଳି ଲୋକ ଥିଲେ? ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ୱାଚ୍ ଏ ଫେଟ୍, ସେ ଟିକେ ମୋଟା ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି, ସେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ବହୁତ ଖୁସିର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହି ୱାଜ୍ ଭେରି କାଇଣ୍ଡ, ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଅଲସୋ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନେଚରଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, as he was a charitable person, he came forward to help Lencho by collecting and contributing money from his salary. ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲେଞ୍ଚକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟଙ୍କାଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଉ ନିଜ ସାଲେରୀରୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ସେ ଲେଞ୍ଚର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସେଣ୍ଡ ମନି ଟୁ ଲେଞ୍ଚ? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଲେଞ୍ଚ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ? When the postmaster saw the letter addressed to God, he was greatly surprised to think about the writer's firm faith in God. ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଟରଟା ପଢ଼ିଲେ, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଟରଟା ପଢ଼ିଲେ, ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହୋଇଗଲେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍, ହି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଦ ଲେଟର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଥିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ? ସେ ଲେଟରର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଲେଞ୍ଚ ଟୁ ଫେସ୍ ଦ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କ୍ରପ୍ ଲସ୍। He managed to send him 70 pesos to let him overcome his loss of crops. ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ, ସେ ଭୋକିଲା ରହିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଟା ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 70 pesos ସେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଲେଞ୍ଚ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଭି ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାରିଟି ମିନ୍? ଏକ ବଦାନ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାରିଟି ମିନ୍ସ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଶୋଇଂ କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଦୟାଳୁ ଭାବ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରୋସିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପିପୁଲ୍ ହୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି? ଟ୍ରାଏ ଟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ନେମ୍ସ ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସ ୱିଥ୍ ଦେୟାର
description below and fill in the blanks। ठीक अच्छे यहाँ आम पूरण करवा ये जो बॉक्स मध्य अच्छी ये जो बॉक्स मध्य अच्छी ए मध्य कौन कौनटा कौन जगार लगे आम लगेगा। ठीक अच्छे ए वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन व्हिच स्ट्रॉन्ग वाइंड्स मूव इन ए सर्कल यहाँ कौन है 3 नंबर सी अच्छी यहाँ कौन वर्ड रो 3 नंबर सी अच्छी यहाँ। ठीक अच्छे तो ये कौन हो साइक्लोन हो CYCLON हो। ठीक अच्छे साइक्लोन हो। नेक्स्ट 2 नंबर एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वाइंड यहाँ कौन है तो 2 नंबर ए अच्छी यहाँ ए। ठीक अच्छे GALE गेल हो GALE। ठीक अच्छे नेक्स्ट 3 नंबर ए वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड्स। नेक्स्ट यहाँ कौन हो 3 नंबर लेटर पी अच्छी ए 3 नंबर लेटर कौन थी यहाँ ए जगह टाइफोन हो। ठीक अच्छे 3 नंबर हो टाइफोन। नेक्स्ट 4 नंबर कौन कहे ए वायोलेंट स्ट्रॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग वाइंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन यहाँ मतलब 3 नंबर रे 3 नंबर लेटर अच्छी आर कौनटा हो 3 नंबर लेटर आर यहाँ हरिकेन। ठीक अच्छे नेक्स्ट 5 नंबर कौन कहे ए वायोलेंट स्टॉर्म व्हिच सेंटर इज ए क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फ्यूनेल यहाँ 4 नंबर लेटर एन अच्छी कौन जगह अच्छी 4 नंबर लेटर यहाँ हो टोरांडो। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए 6 नंबर ए वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन ए स्पैनिंग मूवमेंट एंड कॉजेस ए लॉट ऑफ डैमेज। 6 नंबर कौन हो यहाँ हो वाइल्ड वाइंड। ठीक अच्छे बुझीगला पे मैंने भल भाव देखो ये तले यार आंसर गुड़िक अच्छी 1 नंबर हो साइक्लोन नेक्स्ट गेल हो 3 नंबर हो टाइफोन 4 नंबर हो हरिकेन 5 नंबर हो टोरांडो 6 नंबर हो व्हाइट वाइंड। ठीक अच्छे पे आम सब आंसर गुड़िक कले या भल भाव बुझा चेष्टा कर। ठीक अच्छे थैंक यू।